Salam alaikum, salam alaikum. Bashi taula aina Allah kana bashi nga fuli bo bela jele. Wili dagan tiga watu ko be ko kele. Ami sanugo sawa kanyu membe isanugo. Sidi Muhammad sawa kanyu membe bida. Bashi tiya Allah kana bashke. Nga fuli bo bela jele. Awa iketa nga fuli bele babi fisi yorola. Bashiti la Allah kana bashke Allah sana kawa kamara sawa bashiti. Allah kana bashke bilibili dagan tiga ko be ko kelinye. Nga fuli bo bela jele kan baga bela jele. Quand je serai ça. Ah, là, ça n'a pas été à ça, quoi. Nous sommes tous à rasa. Kobe kukle. Parce que ta, quand you any bida. Bashitila, Allah na bashke. Bita tarasa kokuma yegwe. Bita tarasa kokuma yede. Bita te maliko kuma ye. Ras bash fasoko sava kan membi. Abib kamara sava kan membi Abu Traoré. Seydou Dolo ça va ne karoe Dolo e on denje Fisa Jawara ça va kanyu wi Musa Gaku nga fuli bo bela jeli bitate arasa ko kumai bitate maliko kumai ay malika ka jugu sago den wole kana dia melma malion parce que nere ko mo jelu ko nunti neti wonete nda do ala mais malika ka jugu sago de ne wodi finyana woni bi kele fi kolo woni ti tui imana ke wo dala ne bi kele parce que ya kenena an ba yira malien de na nge jugu sago de galuntige la kala banchi de ai hage to de araske be halala ne korege nga fol biliba bi ko be ko kele iga foli bi ani ka dimba ya nere ka sani ngana malika ka jugu sagodi na ai ageto kanu baga bela jeli bitate maliko kumai no bitate ara sago kumai nga foli be nga sam 100% kono mo bela jeli na rega president ba no Mohamed Kadhafi nga foli bele babi fo pari ni ka dimba Traoré ami ngombulo ulion ko itabanga foli bi fo pari ni ka dimba bela jeli nata Traoré nga foli bele babi fisi warola korabe bicham nga foli ba bela jeli ko be ko kelinye bitate arasa ko kumai ai ageto parce que bunan hadamadi ni ye ko do ibe kuma parce que malika ka jugu sago den ala ka muruja aya ke be de la aya ka on be de la tout le monde neta ayene ala wala bolo ko toko bena jamu bena mais siga ka binka ka bagama kan kele ne bi kele fi kolo wa mugo na bora kama ba video tamba blanga pagika mogo barema ko ne malien den jugu ye de be baro nete malien den jugu ye wa nete mogo jugu ye mais ko do be na kerila ala jesa itiga video damine de ubini wule ne bi kele fo la hara a beni ala na keraja al ni gambien ou bien mauritanien no bora kama ne ba video takana bla na pagika wa nyogon galun tigel bolo ko wari be soro tandi ne Awa Touré kana faransi ne dona cogo mina nuwa wane ba don kan fa koronu toyi kan bakoronu toyi I baw ka saraka boye I faw ka saraka boye ka faransi minen ta kan chu faransi kan sigi danga dia la ko video mania kanyina ina kunko kiski ka buna adama don lebu ni mdoka vokalita bulu do lebu babulu alaka murja ima fo yala tala se malien den bela jelima malien wi toy parce que malien beti mais tala se mogo munu mano ivoirien ni ubi kele fi kolo parce que ubi fagadi Johnny Pacheco nyiniga no ivoirien yi muko la français oma fi yana de
kata joni pachiko soraka hotel la Paris ka chika klaka muru ke ka so parce que adamaden quoi ni ti yere don iti boyoro don iti na yoro don ko vidéo e ala mogota fa ko mogote vidéo ke ça belle jile liberté d'expression mu kadiye boy ka fo na kadiye jamana tigi buruja ika jamana do me ka pan ika jamana kuna kata wali jamana wore mugota kebine kono buru e buruja ama sima ama si fama ama si bama debi Allah ye fama ye Allah kan dai ama deliki ye nyela ima delika ya anyela ka baga muso mano e afuketai Malion ni ne bole ne be kuma mo do be fa ini afu ne ni afu debi Allah kan da ma delika kuma e kuma fe me deni na ye mogo kele ne bi wallahi billahi ka baga mogo ma no de fo ne tai ani ne ka kele la hara kele fo la hara te ba parce que abara ne ma wane ba ne ba kele fa kolo billahi ita bana malion na iya ka on na galon ka bi on ka ko parce que ko toko be on na ko jamu be on na jamu tela ki pense san ki bita ivaron de mine wi mun ke joni papati ko la ni ya damne bali damne di imiti sigi ika tigi to ko kan kono ini muso mitari no fe no ivaron muso e Fatuma Tai ona dengeni kele de tarakata no fa kaso masami alai danga de komi dabara de be ekun e me foke e la hara princessia e alijine princessia e dalen ju dalen kumbe ka so na mune mabo ki sigi ka téléphone ni ko fe ka bun adama do buruja e me foke la hara princessia dabara be e de kun e de bi se kuma lawa mune mabo kunu ivore muso Fatuma Tai kone natari no fe fi i ka mweka yoro la wa mogo na ba ka adresse no fa ay ne wole ne awa toure belebele daga ntinte saransa ko me fara e français yani ya kene ladi ne ka prévu bene bolo abe Facebook kan wali shini ni mogo na ba ko ay adresse ko ay wole mba di bilai sans déception à l'intestin parce que aya kena katan soro fo sigoro la kan ninden fa kuma kan enregistrer kata jouer Facebook ka aw de ba ke mo la mais iya ke on yi malion yi comme un malien comme toi mais ivoirien tout tato alamade ulubiti boson fi isigoro la danga din jugu sako din wulule e koko e de la hara princesse no muna kuni mabo kakla aka nantan kolo bla koro fara saba basa gena do tugulemba ko fa kenye baba kenye do tugulemba ko naminde do tugulemba ko muso tara no fa mabode ayi polisu de wole ko muso Fatuma Tai ko ne ivare muso yi ko onnana ni beseni marfa de ali kama ko bale faga e boro français no o fara doron polisu ni fagali ko ni fara doron polisu tota à la légère de jamais polisu bina polisi mobile mugan kelene nana uyo muso fuye foi masoro muso na dengeni kelene kundo foi masoro muso ko abora ko kale bari buruja ko kale ba e baneni ayre ka ere bora sa ki josa awo kale ma muso baneni ka be ka paniquer e me foke la hara princessia mune mabo muso jone kumbi dala depuis 14h jusqu'à 18h passé e mabode da barabaya de da de be eku ete da barabaya nyamoko din ka usiga ko téléphone ko fe auto jininga nyimnyimi bo ni ma fa nguna ya yi obes isabara do ngabulia na ya yi billahi kaba wira dugo ete jininga nyimi bo ira ni ko ka de ki si téléphone ko fe ka mugo bo buruja ko bingini billahi tallahi e ka carrière ni aduna ni bokola parce que de ala kan deninda ama wama tugu moko ki yelena mais bingini esigile enye bala be ka muso buruja ko parce que tara Côte d'Ivoire ke kan ata Côte d'Ivoire e kan muso wele muso ka ta e kumbe ou bien muso ke e deme e kungola ni mi ka boka muso buruja ama bo ni wele yen wele mi ka téléphone ta o sera kelela wa mo be jabe wa abeka muso buruja e bingini nofe ni e mogoy
e horoni ko mugo ko bingera e ka e de taye e ka ngani danga de wele ka fai kana muso buruja me ema kumare e yisigi netiki idadi okoro de kay ni deni danga de e de ka information dama me dingini iye jeli koko kalali de denguli karola jeli de be wele kungo karola jeli de be wele jeli de kanga kala e kalali ke jeli de kanga benke. Mais et Jamana ni Jamana, Côte d'Ivoire ni Mali, on a des pays frères à côté. Ni Ivoirien do kele. Il est Malien do soro. Parce qu'il va sur Ivoirien do aider sur Malien do fait. Ou bien Malien do foulembe Ivoirien do ma. Ambe kelin fa kelin bakeli. Mais muso be kaboka muso buruja ama finkala ama jekala e bingini sigile nyana eteka kuma vous êtes complices. Aw de y'a complice mais bingini ibi ki ga carrière la nogo billahi nin te jeliya dambe de aw ye jeliya da ka kantige billahi aw ye jeliya la nogo aw de be dese dongli dala nye abi chamga kumai odkunu ube kuna sene abim ika kumai tiende jeru de dese lembe dongli dala ku si ka video manu de takulu sarakulu ka boko ku défend galon ka ite munye ito ede bini e alanga te karabasa mais ni mani deni danga den kuna adabara ala de barika bo adabara la ni mani boy no fe nyeti la de ni bi ka jelia ke horonya ni dambila ki ka jelia ke ika video manu bi ka villa ni be balo ni la ni faye ni fasar et puis elle n'est même pas dit quoi elle est connaît de ajamu ye connaît de ou ka du fle ni am de la connaît la Mogami ba jamuna ka kila ki ida français a deun ba ko ka yerke ba ko dengelin de babulu mogobo o jateya elle n'a pas dit quoi mamuso de dikoy o de ye dikel dikoy o de to ko diko dikel a mamuso a to dara mamuso mina o de bay elle est diko nere ko diko ay ageto elle connaît ou ka so flani amdalay ali ne termuso dobe ano ye deuxième ke nyofe amdalay école so bala madame Touré de kunyaka maîtresse ye deuxième année o deni be sambi nani ani sanduru de la mais danga de nani siki kono ko elle a 28 ans mo be ki ba ayere ki ban adeuna ki ban a jamuna ki ban a shiala kakla ki ban a agila kani sigi kale de mandim princesse ali de lahara princesse e malien de ngone dabali de bana inyamogo de jugusago de nantan kolo fantande ika kundigi ika nika kundigi ke ni bolo ko jebe laba ni nyamogo de ya de la ivoirion ko ni seri kala de ma ivoirion ye billahi ya ke malion na kataka me yi seri kala de ma uluti to inde nyamoko de che jugu de jili mango de engo didin shui afuke ta kin billahi mohamun teita wallahi ali afuke ta teita ka samara joshila billahi ere bi boki da jo mo ba deuna ko malimatu ta keraya ka boki malien nyugon lebu ka demisenu lebu kulu photo ta ko black pagika kulu be sunguru bale e nyamugo de ebeta suroka ke mu no fe Espagne ebe webe furu de kono jeneya ngobu jogo de to en ka tu daw bala mohoro tala jogo mumbula jogo joani bebela beni jogo do jijin kono ebi tare to en ko wari kama do de be labo ke bla mohola e ala fantomu ka représentanti adagadu lulaw olu dogole ko mali joli de wa mali saraka de olu dogolendo ngede nyebe keneka et puis aka police so la billahi tale ko plainte mba ko lay ko ala kelen de bala ani do re kumbe tribunal la mogo ki ba ka adresse ko ayen wole billahi inne be nyogona fo la ara juku sagodi e de bina ke bini dajo afuketa la nyebulo keleme ka fendo poste ko afuketa de ko ni aka mana jebe nyofe e biete minewa ngebe boka avion takata fo Espagne ou bien TGV
we go takata fo espeka ti bien mine suraka boli jugu sago de sunguru bade ebe jube sliga so ali ka tobili gansan ke ka da anade matese e fana bi na ke bi ni dajo mo ngo diden shu de afuke taki bilai e bieta mine e be furu de kono nyamoko de muso mbe sirinya Facebook yinka ne de yi goshi ya Facebook ne te sirinya de wane bi kele fo la hara I jude nga mise ina na unsoro ni Facebook ya on shima ke eta nyoy on nya ke mole ka tleka ya fa deli buna adama do fe o mo kele on nya ni ala na kira fa ala kana on suduma me ede wede sigle ki bambarama ke bora malla ke kana fefe ni fasola kana si ko video mania kamugo anarke musonu ni be black chawla malikono Mogo de ka photo beta kulu poster les disques est rayé ma sœur et puis djula wuli ni bekofe mais ivoirien de yemu ke Johnny Pacheco la ubo fano barikila il faut ko police wa wallahi nunu beti faray ka sonna la ya ke malien an ka nogon nyamoko di jugu sabo cheche jugu di ngoni ni furu abenara che ishi bela nogo ni ya furu ni mbache ishi bela nogo aw bolo ko bere be neni aw bolo ko bere be buruja bete buruja de ngo afui artiste de kanu bagaw de bala ka yaw ko artiste mango ya ku buruja ku ila jiena ka beta kata jamana wora kata baga un pays frère et un pays à côté de nous au Mali ka beta kata ka boto artiste ka bo buruja ko mango ya akanu bagaw yi I juden ka me se bilai mais ivoirien ba bilaya e ala de deni ivoirien ba bilaya faut que ça ni ivoirien tato e bilai ibe buli nyamuko din faso kuma suru din fa adaga di fantomu ga representanti mugo munu dogole ay ulute bode ulube sebeli de ke ere sigile ke dabara de be ko nyamugo deni dabara me ko muso tari ko kunu e fa ki ede mande ede princesse nyamugo dia e kunga boni fani badeni ki sigi ka telephone ko fe dabara bala ka mugo burja ni ye mugo ibe futike ni ku yi fani badeni e kunga bokunu ka fa mata ko muso ko flene ko nyemu fanga telephone ko fe ko flene me nyamugo dombu daw ka téléphone ko feka mo buruja muso ala ni ya sigile sa ne de mandem princesse nyamugo dem princesse juguso go dem princesse la hara princesse kafiri muso ni kunga boke ikata muso no fe ki nana ngaso kana nyini nga dala kana ne ku yi fani badini de mafa ko ebe se kolawa ke de be se kuma na téléphone ko fe wa la princesse de mafa ke de muso kuma babai wa kunga boka fa mata jabisa ola an kumba do ke be se kola ja nyamugo de téléphone ko fe masara mani on y a tout dans le malion à vidéo manu on est tous comme ça dabara baya téléphone ko fait ka aussi comme ba buruja aw bolo ka ba ka pays la ka beta se jamana wara kono mo de mano ivoirien aw kala de ouli faut que ça ayi ne ivoirien tato bilay babuli ka ko jankam et puis siriki jabate mugo ba ku bi fembo ironi foya ka teme mugo ka be siriki ko ki yere ya Facebook ka ko je représente siriki je suis la fan de siriki ogati affiché ni siriki achiti fere billahi tallahi achiti fe parce que net sera que zo fe ka que police fe mugo me sigle me Facebook ka be siriki ka carrière ba fuye ka siriki la noko awo ode eteri ode yala nyoy ode barganyo fu goto wa bijou siraba saraka de nyamugo de jugusa go de faso kuma sulu de siriki jatri be musugo ke la sans exception fana kana kobi ke bina ke be siriki ba burja klekele ngara siriki ba fe jago furu aki furu siriki be furu kuma ba danga de ba ko o bien fa danga de ba ko bijou siriki ka
jatigi beye musoko ke e la sans exception a kelengele wamba be don kelengele boy ka kuma ko piente ko siriki kataka na folo de ema kuma siriki baka wolo kera fuyi nya mugo diu mama sita yerema ko wolo vla kafsani e bisu billahi siriki ka jatigi kelema musoko ko ke mama sita je suis fier de toi quel qu'en soit le prix quel qu'en soit fem kera kateme ishu aka fizani biju srai e srabai biju sraba on bole e bora ka siriki defayam ka tugu siri ko ta kata fo Guinée ke beta ko ta siriki lohoro madu kata siriki souteni eta de ko siriki ke furu siriki me furu ke beta fara mo mun fa ka siriki détruire au ju ka mise au de le mori law ka boko artiste buruja abena aussi ka be afoke ta buruja devant les yeux des Ivoiriens ay vous avez tiré poteau bilai au te se Ivoirian to tanda mo da on ngo nyamugo dinte Ivoirian buka jamana fe buka pays fe buka jamana kono don fe Ivoirian te asu afuta obolojiena nyamugo dinu au te présentoi ministre te toi artiste te toi ala u yere bakun atatoi Ivoirian de bina aussi kuga artiste to obolo obe kuga président to obolo obolo ka uta nyo ne Ivoirian quoi wallahi la hara princesse jugu sabode alaka mujan jeli mango ala jugu surantre iforo babuila yake on malion na ango nganya ntato alama he ala ngo iforo babuila ye muke joni pache kola paria ubo bagoro de kila meni kuyi fani badeni awade ede princesse ye dada barabe de ku ekunga bokunuza muzo tarafika soka filmer katika da klaxoni ngi dale kumbe yibinyini ka do ka gland jukoro mune imabo parce que en malion en basigi aba en buruja aba artisu buruja anga présent be buruja anga mobo be buruja anta kuma o te fare wede uba bila sara kadi et puis ko afuke daga manager obuka to fana o photo poster ko ni afu be nyoron fe au nya mogo diu na o te fula o te kanuna kanu mogo ta o fe o mogo noy afu che ba fe bi a che ba fe chini wa che ta la bla passer bien be o million don danga dia la jombi ka muso bla awi afu che de binan haula me les fantômes afu che de ba la me beta o donwa ka galon tie ka da mogo baula kana ko be mogo ka artisu takabula jigi Ivoirian to abolo soutien total à Afukeita ngo kode tila billahi fentila chini nindeni jugu sabode ngaba ya nyela sa nyamugo denyi yere nyabalide abesoro kata ire victimiser kuma mena jene ni dani bore aki buruja kakati no fakubu use ndo ikono osoro ini dekadi de awa dunumba kumeki isuteni na era grand sœur basa asoro imala soma noe ajadara me olu be kumeki isuteni me bijwa bibolo iya bela jele kele iya be perdi maleka family be kumino fe aya be perdi mo chita ko bli elle est seule unique sinon odon ay be de bora ka suteni bela jele aka groupe kononana me bi Ivoirien muso taraka ta Johnny Bora eti yera don la alisa e alade nge e bayi nyela yansa e ala kne ma mogo toyi katani kasirai katika kungulo digike ki ibe sori la e ala ngi bayi nyerosa meyi kala anita adame ke Ivoirian ta ibilai Afukeita Ivoirian ta ti bole kani sika buruja kubu sikile ubiti boda farfi sigorola nya mogodi mogo fe na baka adresse ko ayewole mbada uma ne bilibili dakantigi awatoro foita aya kenaya nga prevu bembolo awo katan so fon sigoro la kan kuma kan kata jef efezuka awo o de ba ke mogo la de ay mogo takalo de me Afukeita atiti bolo de Afukeita be ta ali barge de yana la diva de la Côte d'Ivoire, un artiste, ngodi den shudi Afukeita ki ni jole nyela comme ki ga fono bi la ban malion
Ni ya joli nyela ko ni le bi sigi ka chapeau bataru do akola ka so ka fosili bataru ndo sa kani sigi ne de mande princesse woni la hara princesse kunu edum bara nyini sa ki nyini depuis 14 heures faut 18 heures ka police woni police ay nan no fe la hara princesse no fe muso do biya ka bi nan faka marifa babolo ani jama de ben ko wala temmo do aka boka tiktok ko muso ni chew bade ka soro muso na denga ni keli da baraboya kadide da baraba muni mabo il faut sortir là dans cadre police ayna obinan faka ya boro français no fora police boboliu olu fura nana ke ka yoro fasa muso tara ka so foi make foi la nationalité de bobolo o che to abudi nyamugo de sigile ni ga sangele de sigile ke mo bo buruja afu ya ka fana bai koi afu ba ayaka bai ababa kola walishini saraka dem barika bani be se ko carrière tien qui be sirigi ta tien o ma tien parce que barka be sirigi la ni i barka ba bala ni i bay barka ba fala ni fay wa barka be afu keita la ni be se ka afu i voron busi ko laje bolo comme malido mali te ko c'est la Côte d'Ivoire billahi talay la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara danga dingululi ulu de bunu sikuka artiste ebolo ke ko buruja comme esiriki ta jarila ya ai il faut on to jarila ya kui mbal mamalion ni deni be Facebook an doran la kaso ni bita no fe kata beni ala che na ya baka samara do ngabuli ngoni ya jole ibata ibadu idakono kaji miaka me ubese téléphone doran la de da barabayala ku su ka téléphone nu ko fe kabuna hada madum buruja mais ni yu nyala billahi en vidéo manu ay nere awature kontaw ne bi buruja benache ne yes kare no fe ne be nga samara do nga futike jo wa ni jugusa ko de mbeteni ne refle ne ka bungaja mais ni ye ni deni nya beni ba ko shumo ni wule billahi talay ayelin te dunja mola vive afukeita fo la harabilay vive mariamba awo moko te jabe koi avocate ko nyinga tata de ta atisi hypocrite ala ko minne awatoko an awatoko antisi hypocrite on n'est pas hypocrite afu n'est pas hypocrite ima ya kabwa ka jan moko min kabwa ko dusu de ba kono ako nyinga par de tanu e maramba où est le problème moko be jabe wa hein et puis muso mo kuma kan jugo fo bini obuna osika ka ba buruja ko parce que bingini eki sigia ibado domina so clé biku mbaw bla nga cheni wula mbenale la hara princesse i jour kuna bossa ni ku yi fani bade fama ta ko ne ku bi ju fara ikuma fama nga petini wula mbaw bla aw salam alaikum aw be bizu